Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good Waalaikumsalam morning. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Alhamdulillah. It looks like it's a bright Saturday morning. Kayaknya nih bakal cerah nih hari Sabtu ini setelah kemarin hujan. Was it raining in your place Ya, yesterday? ya. Oh, ada yang kebanjiran nggak? Jakarta banjir nih di daerah Jakarta Utara. Siapa yang tinggal di daerah Jakarta, Timur, Utara, deket-deketan tuh. Nggak ada, Jakarta Barat juga berbatasan sama Jakarta Utara. Mudah-mudahan nggak ada yang kebanjiran. Miss Juliar tinggalnya di Provinsi Banten, di Tangerang. Tangerang juga biangnya banjir nih. Tapi alhamdulillah daerah Miss Juliar nggak pernah kebanjiran. Now, back to this lesson. Today, you're going to practice your pronunciation with this topic, the silent C. Silent C berarti huruf C-nya tidak dibunyikan. Now in English, there are two ways to pronounce the letter C. Ada dua cara untuk membunyikan huruf C. Ada yang disebut dengan soft C, soft lembut, bukan berarti huruf C-nya lembut. Soft C and hard C. Kalau dibilang soft C berarti huruf C-nya bunyinya seperti huruf S. Hard C, huruf C-nya bunyinya seperti K. Emang dua macam itu. Kalau bunyi CH, huruf C-nya ada H-nya di belakangnya. Bunyi C. Nah, oke, ada dua macam ini. Tapi yang sekarang huruf C-nya enggak dibunyikan sama sekali. Atau ada contoh di kata yang ini. What are they? Apa nih bahasa Indonesianya nih? Scissors. Gunting. Gunting, very good. Scissors. Huruf C-nya nih sebenarnya silent atau berubah bunyi jadi S. Karena bunyinya si. Bunyinya seperti S nih, atau C-nya silent, nggak ada sama sekali. Scissors. Sama juga dengan science. Ilmu pengetahuan alam, science, ada C-nya nih setelah SC. Nah, tapi kadang-kadang SC biasanya memang silent C itu ada setelah S. Jadi bunyinya yang bunyi itu huruf S. Tapi khusus untuk yang ini SC nih, berarti C-nya nggak bunyi. Sul jadinya. Nah, ini nggak berlaku. Karena ada CH-nya. CH itu bunyinya bisa C, bisa juga K. Yang ini bunyinya seperti K, school. Oke, intro sedikit. Now, let's continue to the next slide. The definition of the silent letters. I'm sure you still remember. So let's just skip this one out. Kita lewatin aja karena sudah tahu silent letters itu apa. Now let's take a look at the silency rules. Aturannya cuma ada satu. When there is a combination of the letter SC, seperti tadi Michelle bilang, the letter C is usually silent. Tapi pengecualian dengan school tadi. Now, to understand more about the silent C, let's watch this video. Kita nonton dulu, bentar, Michelle pindahin dulu dibesarin dulu ya. Kita pindah ke sini dulu. Hello and welcome back to Pronunciation with Emma. In this lesson, we're going to talk about when the letter C is silent in English. Before we get started though, if you're serious about improving your pronunciation and listening skills, you'd like daily feedback, a one-to-one session with me every month, a group webinar to ask me any questions you like about pronunciation or English in general, Nah, kita and you'd like skip dulu yang ini. I will link it down below in the description so you can go and take a look. So when it comes to the rule of when the letter C is silent, it tends to be when we have a combination of the letters S and C together. And some people kind of joke and debate and say, well, which one is silent? Is it the S or is it the C that's actually silent? But
We're just gonna say for the sake of this video that the C is silent. And what we tend to do is just pronounce it as a S sound. So that S is what's really pronounced. If we take, for example, abscess, abscess, you see, I don't pronounce the C here. Here are some other examples. Ascend, ascend. Muscle, muscle. The next one, descend, descend. Disciple, disciple. Fascinate, fascinate. This also goes the same for fascinated, fascinated. Obscene, obscene. If you're a doctor, a nurse, or you work in a hospital, then you'll be familiar with this word. Resuscitate. Resuscitate atau di bahasa Indonesianya resusitasi. Ini kalau dalam ada pasien di umpama di ICU ya, masuk ICU kemudian gagal jantung, maksudnya jantungnya berhenti, berusaha untuk dihidupkan lagi, jantungnya dikejut, nah ya, bisa dengan CPR, ditekan dadanya atau pakai alat kejut jantung yang pakai listrik tuh, itu namanya resuscitate, resusitasi. Oke, kita lanjut lagi. Resuscitate. Scenario. Kalau bahasa Scenario. Indonesianya ini skenario, SK bunyi K-nya. Tapi dalam bahasa Inggris kita nggak bacanya seperti itu. Scenario, the C is silent. Jadi SC-nya bisa di awal, at the beginning of the word, or in the middle. Tapi nggak pernah di belakang. Scene, scene. Scent, scent. Science. So not science or skiance, careful. Science, science. This is a tricky one. Scissors, scissors. If you're talking about the tool that you use, for example, to cut paper, we never say scissor. We say scissors. Nah, one thing that you need to keep in mind, yang harus diingat, scissors selalu dalam bentuk jamak, ada akhiran S-nya, dan bunyi S di belakang harus jelas. Jadi nggak boleh bacanya scissor, walaupun ada S-nya, kalian tulis ada S-nya, tapi nggak dibunyiin. Nah, orang jadi salah dengar, salah pengertian nanti. Bacanya boleh scissor without the R, just like the British, or scissors, ada R-nya. Yang penting S-nya jelas. Scissors, scissors. Always use the plural form. Scissors. Transcend, transcend. And then two more words that just slightly break this rule, but still the C is silent. Conscience, conscience. So you see this time it's not conscience or anything like that, but conscience. Shh. Ini lambangnya, lambang bunyi SH. Seperti kail nih, bunyi SH, conscience. Shh, shh, bunyi SH seperti itu. Conscience. And the last one is very similar. Conscious. Conscious. Conscious ini artinya sadar. Jadi kalau umpama orang pingsan, terus sadar, she's conscious now. Conscious. So remember, it's not s here, but a sh. Conscious. That's it for this video. If you Now that's the end of the video. Now let's go back to the slide. Kita balik dulu ke slide. Now let's take a look at some more words with the silent C, starting with the SC. Kalau tadi di video, silent C-nya cuma untuk kombinasi huruf S dengan C. Nanti ada lagi tambahannya dengan SQ, SQ. Let's look at the first word, crescent. Crescent bentuk bulan sabit atau bentuk sabit. Jadi untuk bangun datar bentuknya seperti bulan sabit, bahasa Inggrisnya sama, crescent. Nah ini yang tadi, conscious, conscious.
Conscious artinya siuman. Muscle. Bunyi huruf U-nya sama seperti bunyi huruf U di kata umbrella. Jadi bunyinya seperti huruf A. Science. Science termasuk scientist. Orangnya, ilmuwannya. Science and scientist. The C sama-sama silent. Scissors. Scissors. Ada pengait kecil nih di sebentar lagi. Di belakang huruf E, ini huruf E, ada pengait seperti ini. Nah, ini lambang bunyi huruf R in American English pronunciation. Kalau British English nggak ada nih. Karena mereka nggak pernah membunyikan huruf R yang di belakang kata. Scissors or scissors. Yang penting S-nya yang di belakang bunyinya seperti huruf Z. Jadi bukan S, bukan scissors, tapi scissors. Sin. Sin. I-nya harus panjang bunyinya. Okay, let's practice. Bareng-bareng yuk. Let's begin from the top. Crescent. All together. Crescent. Well done. Hati-hati ya. Bunyi S sama Z jangan ketukar. Jadi ini bacanya bukan crescent dengan bunyi Z, tapi crescent. Crescent. Next. Ini hati-hati bukan S juga, tapi SH. Bunyi S kayak ban kempes. Bunyi SH. Bibirnya rada monyong. Conscious. Conscious. Yes, good job. Muscle. Muscle. Good, easy. Science. Science. Great. Scissors. Scissors. Kurang kedengeran S-nya seperti Z. Scissors. Scissors. Nah, itu dia. The last one. Scene. Scene. Good. Now, let's practice with the sentence. Let's start from Nala. Repeat after me. The moon was a brightly, was sama e disambung, was a brightly shining crescent. The moon was a brightly shining crescent. That's it. Well done. Next sentence. Fata. She's still conscious, but she's very badly injured. She's still conscious, but she's very badly injured. Excellent work. Betul. Sekali jalan langsung bisa. Let's continue. Sekarang giliran Gemalayo. Sebentar. Oh, salah. Ini belum muncul. Nah. These, bacanya these, S-nya seperti Z. These exercises build muscle and increase, and sama increase disambung. And increase stamina. These Pelan-pelan. exercises Exercises. Sekali lagi diulang. These exercises build build muscle and interest stamina. increase, bacanya increase stamina. Increase stamina. Pelan-pelan. Ini bacanya build, U-nya nggak dibaca, build. These exercises build muscle and increase stamina. Jadi dipotong-potong bacanya dua kata nih. These exercises build muscle and increase stamina. Terakhir 3 kata. Oke, coba lagi. Malah. These exercises build muscle Build and muscle, bunyinya bukan muscle. S biasa, muscle. build muscle and increase stamina. And increase, bunyinya is, and increase. And increase stamina. That's it. Selalu ini kalau build membangun ya. Termasuk gedung, building, bukan building. Build membangun, termasuk build yang pakai T belakangnya sama bacanya. Build, build. Okay, let's continue. Next sentence. Gilirannya Akifa. Sebentar, belum muncul. Ini dia.
Space travel is one of the wonder. Ini disambung nih. Is one of-nya bunyinya jadi of. Is one of the wonder of. Lagi. Of bunyinya of kalau dalam kalimat. Of modern science. Space travel is one of the wonder of modern science. Space travel is one of the wonders of modern science. Yes, great job. That's correct. Back to Nala. Use bunyi S-nya seperti Z. Use sharp scissors to cut the fabric. Use sharp scissors to cut the fabric. Scissors, S-nya seperti yang S di belakang, seperti Z. Scissors to cut the fabric. Use sharp scissors to cut the fabric. Yes, that's it. Fabric itu bahan atau kain. To cut the disambung aja T dengan TH-nya bunyinya dimiripin. TH itu sebenarnya bunyinya nggak kayak T. Jadi bunyi T-nya yang jangan dituntasin supaya bisa mirip TH. Cut the, cut the, cut the fabric. Nah, kita lanjut sekarang. Fata. Evidence was found at the scene of the crime. Evidence was found at the scene of the crime. Yes, excellent word. Scene of disambung of-nya bunyinya of, scene of the crime. At the sama dengan cut the tadi ya, akhiran T-nya ditempelin aja ke the, bunyinya jadi seperti the. At the, at the. Great job. Lanjut, sekarang gilirannya Gemala. The hunting dogs, bunyi S-nya seperti Z. The hunting dogs can yang bentuk positif nih, yang artinya bisa, bunyinya jadi can. Can pick up scents from miles away. Miles sama away disambung. Listen again, pelan-pelan didengerin. The hunting dogs. The hunting dogs can pick up scents from miles away. Nah, belum ada yang disambung-sambung. Tadi dibilang pick up disambung jadi pick up. Miles away disambung jadi miles away. Can ini bacanya jadi can. Bunyi A-nya jadi bukan E. Can jadi can. The hunting dogs can pick up scents from miles away. Yeah, one more time. The hunting dogs can pick up scents from miles away. Yes, that's it. Itu dia. Good. Bacanya pelan-pelan aja jadi buat ngelancarin dulu pengucapannya betul. Yang penting bacanya itu. Yang penting bacanya bukan satu kata, tapi ada yang disambung-sambung kayak tadi pick up, miles away. Bacanya pelan nggak masalah. Yang penting disambung bunyinya. Good. Lanjut lagi. After Gemala, Akifa. The paramedics tried to resuscitate him. The paramedics tried to resuscitate him. Dikit lagi. Resuscitate. Yang bunyi se-nya ini tinggi. Resuscitate. The paramedics tried to resuscitate him. Tate. Ada bunyi i-nya. Resuscitate. Tate. One more time. Resuscitate-nya dulu. Resuscitate. Resuscitate. That's it. Ayo disambung kalimatnya semua. The paramedics tried to resuscitate him. Yes, that's it. Kalau dalam percakapan sehari-hari, ini biasanya untuk pronoun yang depannya him atau her atau his contohnya. Ini dibuang haknya supaya bisa disambung. The paramedics tried to resuscitate him. Take him. Karena haknya dibuang. Nggak dibuang juga boleh, tapi kebanyakan penutur asli bahasa Inggris selain orang Amerika, ini bukan cuma American English, tapi British English juga sama. Let's continue back to, sebentar. Yang kedua dulu aturannya. Silent C with CK or CQ.
Ini sama bunyinya. Huruf Q itu ada dua bunyi, K sama W. Makanya untuk kata queen, ratu, ada bunyi KW-nya. Queen, queen, burung puyuh. Quail, quail, ada bunyi KW-nya. Next, kita lihat dulu contohnya. Yang pertama CK. CK bunyinya K. C-nya udah pasti kalah. Bunyinya K. Acknowledge. Acknowledge. Block. CK ada di belakang. Kalau tadi SC nggak di belakang ya, depan atau di tengah. Kalau CK sama CQ, kalau CK bisa di tengah, bisa di belakang. CQ di tengah aja. Block. Bacanya boleh seperti AO, block, atau O bulat, block. Boleh, kayak orang Inggris, block. Clock. Acquit. Acquire. Acquit itu kalau kalian berurusan dengan hukum. Masuk pengadilan, ternyata putusan pengadilan hakimnya memutuskan tidak bersalah, dibebasin dari tuntutan. Acquit itu dibebasin dari tuntutan, diputuskan tidak bersalah. Acquire artinya memperoleh. Again, the last letter R, terakhir, huruf R yang terakhir, kalau British English nggak pernah dibunyikan, acquire bacanya. Kalau orang Amerika pasti ada bunyi R-nya diwakili dengan lambang yang ini. Acquire, acquire, bebas. You can pronounce it with the letter R, acquire, or without the R, acquire. Okay, let's practice from the first, acknowledge. Acknowledge. Knowledge. That's it. Acknowledge. Mengakui. Block. Block. Good. Clock. Clock. That's Clock. right. Acquit. 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 The last word. Acquire. Acquire. That's right. Kalau kalian perhatikan ya ada lambang apostrof nih. Gunanya buat apa? Lambang apostrof itu seperti apostrof, tapi fungsinya bukan apostrof untuk ngilangin huruf ya. Dalam singkatan kan biasanya kalau apostrof digunakan untuk menghilangkan huruf, menggantikan huruf yang dihilangin. Contoh, is not. Kalau kita singkat, ini huruf yang hilang digantiin sama apostrof. Kalau yang dalam pronunciation enggak. Jadi apostrof ini khusus kalau ada kata lebih dari satu suku kata. Contoh kalau block sama clock, nggak ada nih apostrofnya. Acknowledge, ini ada 3 suku kata. Acquit ada 2, acquire ada 2. Untuk kata yang lebih dari satu suku kata. Fungsinya apa? Untuk menunjukkan ada penekanan pada suku kata yang setelah si tanda apostrof ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak mengenal adanya penekanan suku kata. Namanya syllable stressing. Syllable itu suku kata. Syllable suku kata. Stressing. Stressing bukannya stress puyeng, pusing, banyak pikiran ya. Stress itu dipanjangin dikit bunyinya. Intonasinya agak naik sedikit. Kalau bahasa Indonesia kita nggak ada. Semua suku kata dalam kata ini dalam kata bahasa Indonesia itu sama. Contoh. Pisang, suku katanya sama nih. Nggak ada yang lebih tinggi. Umpama kalau bahasa Inggris bedain. Sama-sama artinya pisang. Banana. Suku kata kedua, intonasinya lebih tinggi. Dibacanya sedikit lebih panjang. Banana. Kalau dalam IPA symbols, di suku kata kedua ini pasti ada tanda apostrofnya. Ini tempat suku kata yang kita panjangin sedikit pengucapannya, intonasinya agak ditinggiin. Kalau bahasa Indonesia, kita nggak pernah nyebut pisang atau pisang, nggak ada. Pisang, biasa aja. Nah, contoh yang acknowledge berarti di suku kata no-nya intonasinya agak sedikit lebih tinggi. Acknowledge, acquit, acquire. Nah, itu caranya. Nanti diperhatikan kalau kalian baca kata dalam bahasa Inggris, kalian buka kamus, di mana letak penekanannya. Nah, diwakili dengan lambang apostrof tadi. Let's practice. Kita dari bawah sekarang gantian.
dari Akifa. You must acknowledge the truth. You must acknowledge the truth. Yes, TH-nya pinter. Betul banget, masih ingat bunyi TH-nya. Bunyi TH seperti huruf hijaya, tak huruf. Nah, kalau bahasa Indonesia kita nggak mengenal bunyi TH. Makanya orang Indonesia sering salah bunyi nih. Huruf TH kebanyakan bunyinya seperti T, atau D. Yang paling sering di angka 3. Mereka nyebutnya tree. Kalau tree itu pohon. Yang betul three. Sa, ujung lidah harus keluar. Must itu artinya harus. You must acknowledge the truth. Kamu harus mengakui kebenarannya. Next, sekarang lanjut. Malah. There's a disambung. There's sama a. There's a good restaurant. Ini ada 3 suku kata. Restaurant. Tapi bacanya bukan restoran. Bacanya cuma 2 suku kata. Restaurant. Restaurant. On this block. Kita bagi dulu. There's a good restaurant on this block. Yuk, dicoba Mama. There's good restaurant on this block. Nah, tadi udah dibilangin. Bacanya cuma 2 suku kata. Restaurant. Jadi ini yang di tengah nih. Nah, ini hilang. Restaurant. There's a good restaurant on this block. There's good restaurant on this block. That's it. There's a good restaurant on this block. Good restaurant. Beda dengan bahasa Indonesia, kita bilangnya restoran. Bahasa Inggrisnya restaurant. Kita lanjut sekarang. Fata. The clock began to strike 12. The clock began to strike 12. That's it. Pinter. Ini kebetulan nggak ada yang disambung. Tapi bacanya dideketin. Bacanya dideketin maksudnya gimana? Supaya nggak satu kata. Bacanya bukan the clock began to strike 12. Nah, itu satu kata. Walaupun nggak ada bunyi yang bisa disambung, dideketin. The clock began to strike 12. Sambungin jadi satu kali baca aja. Good, very good. Now, sekarang ke Nala. He was acquitted. Bacanya boleh acquitted atau acquitted. Huruf T-nya jelas. Of all, bacanya of jadi of. Of all the charges against him. He was acquitted of all the charges against him. He was acquitted of all the charges against him. Yes, very good. Betul sekali, jalan baca lancar. Against him, tadi yang Miss sudah kasih contoh nih, ada pronoun him, haknya boleh dibuang supaya bisa disambung bunyinya. Against him. Jadi nyambung huruf T-nya ke bunyi im. Against him. He was acquitted of all the charges against him. Bebas, boleh bacanya against him atau against him. Jadi ada jedanya sedikit. Great. Let's continue. Sekarang balik dari bawah. Gilirannya Akifa. From humble beginnings, he went on. Bacanya boleh went on, boleh went on. Kalau Miss Julia went on. American English biasanya went on. To acquire great wealth. Great wealth. From humble beginnings, he went on to acquire great wealth. Great, ada bunyi i-nya. Great wealth. Great wealth. Yes. Nanti karena bunyinya jadi great. Ini sama bunyinya dengan great. Sebentar. Great apa? Parutan. Nah, ini bunyinya sama. Great. Beda tukeran A sama E-nya ya letaknya. Great. Kalau kita buang G sama R-nya, bunyinya sama dengan angka 8. 8. Atau bentuk kedua dari dari makan. 8. Nah, bunyinya ada I-nya. 8. Great. Good. Very good. Kita lanjut. Sekarang Gemala.
Hati-hati. Ada angka 3 nih baru Miss Junior bilang. Three. TH bunyinya seperti huruf ta. Batas. Ta. Ujung lidah harus keluar sedikit. She has been sick for 3 days. She has been sick for 3 days. Nah, dikit lagi. She, bibirnya mesti monyong. Beda dengan bunyi S. Bunyi S ini. Bunyinya S kayak ban kempes. Has sick days. Tapi kalau yang ini SH, bibirnya monyong kayak lagi ngusir ayam. She. One more time. She has been sick for 3 days. She has been sick for 3 days. Tadi three masih bunyinya T. Three. Keluarin dulu ujung lidahnya. Three. 3. Nah, itu dia. Lagi yuk diulangin. She has been sick for 3 days. Yes, good job. Sick, sakit. Jangan ketuker dengan six. Angka 6 ada bunyi S-nya kalau angka 6. Now, back to Fata. He knocked on. Akhiran ed-nya bunyinya T. He Kita knocked sambung. on the door, but nobody answered. Yes, perfect, betul, answered, gak kejebak. W-nya silent, gak ada orang di rumah. Sunahnya, kalau dalam Islam, kita udah ngucapin salam 3 kali, udah ketok pintu nih, gak ada yang jawab, pulang. Jangan diketok-ketok terus diintip nih jendelanya, nggak boleh. Adab bertamu seperti itu. Assalamualaikum, ketok-ketok. Assalamualaikum, ketok-ketok. Udah 2 kali nih. Yang ketiga kali, Assalamualaikum, ketok-ketok. Nggak ada jawaban, pulang. Nggak usah ngintip-ngintip, lihat-lihat di jendela. Mana sini? Gak ada yang bukain pintu. Gitu ya, adabnya dipraktekin. Next, kita lanjut. Sekarang giliran Nala. I met an old work. Sebentar, disambung dulu. I met an old work. Work, O-R, bunyinya Acquaintance of mine. Ini huruf C-nya bunyinya S. Acquaintance of mine. And I hardly recognize her. Recognized, ini bunyinya D. Recognized her. Ini H-nya boleh dibuang. Kalau dibuang bunyinya jadi der. Recognized her. Recognized her. I met an old work acquaintance of mine and I hardly recognize her. Enggak dibuang H-nya juga boleh. Kita potong dulu ya. I met an old work acquaintance of mine and I hardly recognize her. Ini jedanya jangan panjang, jangan lama-lama. Yuk dicoba sama Akifah. Shanala. I met an old work acquaintance of mine, Mm-mm. and I hardly recognize her. Yes, good. Dikit lagi yang ini nih. Acquaintance of disambung. Acquaintance of mine. Kita coba dulu dari acquaintance of mine. Acquaintance disambung. Acquaintance of mine. Yes, good. Acquaintance bacanya bukan tapi acquaintance. Sedikit lagi. Acquaintance of mine. Acquaintance of mine. Good. Kita coba. I met an old work acquaintance of mine. I met an old work acquaintance of mine, and I hardly recognize her. That's it. Emang agak belibet nih ya. I met an old work acquaintance of mine and I hardly recognize her. Saya ketemu, acquaintance itu artinya sama dengan friend. Cuma kalau yang dibilang acquaintance itu friendnya nggak akrab-akrab bener. Jadi contoh kayak kalau di dalam dunia kerja umpama ya, yang dibilang acquaintance itu bisa jadi
teman sekantor tapi beda departemen, beda bidang gitu ya. Jadi kalau ketemu cuma say hi doang, ngobrol sebentaran doang, cuma sekedar akrab gitu doang ya, tapi nggak akrab banget kayak teman satu satu kantor, apalagi yang mejanya sebelahan itu dibilang friend yang sering berinteraksi, itu namanya friend. Kalau acquaintance enggak sedekat friend. Artinya sama friend tapi nggak sedekat friend. Hardly artinya sama dengan almost never. Hampir enggak ngenalin dia. Recognize, mengenali. Oke, let's see. Kita lanjut. Oh, quiz time. Kita ke sini. Sebentar. Salah nih ya. Kok silent? Oke, bentar. Saya ganti dulu. Silency. Belum diganti. Nah, kita lisan dulu. Nanti mikir bagiin. Tentukan, you decide whether the words are in the silency group or in the pronouncing group. Kita mulai dari Nala. Yang ini gampang dulu nih. Dibaca dulu. School. Yes. Is it silent or pronounced? Pronounce. Well done. Satu lagi. How about this one? Scientist. Silency or pronounced? Silency. Excellent work. Very good. Next, pata. This word, how do you pronounce it? Yang mana? Yang ini, this one? Yang scarecrow. Betul itu bacanya. Scarecrow. Yes. Scarecrow. Masuk kemana nih? Pronounce or silent? Pronounce. Yes. Scarecrow itu orang-orangan sawah. Kalau di negara barat tuh ladangnya itu jagung atau gandum. Mereka nggak ada ladang padi ya, sawah nggak ada. Burung yang makan tanaman itu memang gagak. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kita nggak punya gagak. Pemakan tanaman itu kayak jagung atau padi, burung gelatik namanya. Burung gelatik nggak ada bahasa Inggrisnya. Kita lanjut. Sekarang gilirannya Mela. Masih Fata dulu satu lagi salah. Yang ini. How do you say it, Fata? Scenario. Silency. Yes, silency. Excellent work. Sekarang Mala. Kita coba yang ini. Telescope. Yes, betul. Berarti C-nya silent or pronounced? Telescope. Silency. Silency bacanya gimana jadinya? Telescope. Ayo, telescope tuh kalau C-nya silent. Telescope. Nah, Pronounce. iya, pronouncing. Kan tadi di awal dibilang nih, C itu ada dua jenis pengucapannya. Ada yang soft C, bunyinya seperti S. Ada yang hard C, bunyinya seperti K. Nah, yang ini bunyi C-nya seperti K. Telescope. Nah, sama dengan school, C-nya seperti K. Lagi, masih malah yang ini. Otot bahasa Indonesianya nih. Bunyi U-nya Muscle. seperti A. Muscle. Bunyi S-nya S. Kalau tadi bunyinya SH. Muscle. Muscle. Berarti C-nya silent atau pronounced? Silent. Yes, good job. Muscle, S-nya S. Bunyi S seperti ban kempes. Bunyinya gitu doang. S. Next, sekarang gilirannya Akifa yang ini. Artinya dimarahin, ditegur, diomelin. Scold. Yes, cold. C-nya berarti silent atau pronounce? Pronounce. Yes, pronounce. One more for Akifa.
Yang ini dia. Ini artinya patung, pahatan. Sculpture. T-nya, T-nya bunyinya CH. Jadi apa bacanya? Sculpture. Suture. Enak nggak didengar suture? U-nya seperti A yang pertama. Pertama seperti A. Sculpture. 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 Aha, berarti C-nya sculpture. Pronounce. Pronounce. C-nya seperti K. Sculpture. Sculpture itu patung. Bentar, yang contoh yang ini, Michelle kasih contoh. Ini jenis obat atau vitamin yang penggunaannya harus dicemplungin dalam air, terus nanti nyampur tuh obatnya. Ada bunyinya. Zzz. Contohnya redoxon. Nah, itu kalau redoxon kan mesti dicemplungin air sampai berbuih tuh bunyi. Itu namanya effervescent. Effervescent. SC. C-nya silent. Nah, sisanya boleh kalian coba sendiri. Linknya dibagikan dulu di chat Zoom. There you go. Effervescent. Scatter. Scatter itu apa? Menaburkan, berantakan ya scatter. The dirty clothes scattered all over the floor. Bertebaran. Baju kotornya bertebaran di lantai. Fascinate. Fascinating. It's fascinating. Menarik. Sama dengan interesting. Disciple. Disciple itu apa? Artinya sahabat ya. Sahabat Nabi contohnya. Sahabat Nabi Isa. Ada berapa tuh? 12 ya kalau nggak salah. 12 disciples. It must be patah. Bobcorn. What is bobcorn? Corn jagung. Bob potongan Bob. What is Popcorn. popcorn? Popcorn. Corn SpongeBob. Kenapa Bob? SpongeBob. Oh, SpongeBob. Kirain potongan rambut Bob. Bob, kalau perempuan potong rambut Bob tuh model yang kayak kotak tuh, model sepipi, siapa, serahang nih atau di bawah dikit. Potongan model rambut dari zaman dulu loh sampai sekarang masih dipakai. Belum ada lagi yang lain. Kita tunggu dulu. Emang yang silent C ini agak tricky ya, suka terkecoh. Kan tadi aturannya dibilang SC. Ternyata SC nggak melulu, nggak semuanya C-nya silent. Ada yang C-nya bunyi, jadi bunyi huruf K. Jadi harus dibaca, dibunyiin dulu biar kedengeran telinganya. Aneh nggak nih dibacanya? Contoh kayak tadi, sculpture. Aneh kedengerannya. Yes, ada Akifa.
In second, in Gemala. In third, betul semua. Great job. Satu lagi nih, Nala belum ada nih. Tugas buat kalian. Sebentar, mesti cek dulu. Salah. Belum ada. Kita balik dulu ke slide. Kalau sekarang tugas pronunciation-nya Miss Julier yang tentuin kalimatnya. Jadi sama nih semua. Kirim ke grup ya. Bentar, Julier pilihin. Bacanya sama, yang panjangan dikit coba. Nah, yang ini. Tadi nih yang baca Gemala. Yang Miss, Nala sudah. sudah. Oke, nanti saya cek lagi. Kita ke sini ya. Tugasnya kalimatnya yang ini. The hunting dogs can pick up scents from miles away. Ada dua bunyi yang disambung. Pick up huruf K ketemu sama UP. Pick up yang ini disambung. Miles away ini disambung. Dogs, akhiran S-nya bunyinya seperti Z. Dogs, dogs. Can bunyinya jadi can. The hunting dogs can pick up scents from miles away. Nah, yang ini tugasnya sama buat semua. Sebentar, Miss Julia cek dulu kuisnya. Satu itu aja, Miss. Satu aja. Yes, Nala is taking over the first place. Well done. Betul semua. With the fastest time. Excellent work. Alhamdulillah. Nanti Miss Julia tulis di grup tugasnya sambil ditulis bacaannya yang itu. Jadi nggak perlu nunggu slide-nya, PDF-nya dibagikan di Google Classroom. Kalian bisa langsung ngerjain. Alhamdulillah. That's the end of today's class. Thanks so much everyone. I'll see you again next week. Sebentar. Udah pada selesai ulangannya? Udah, Wah, Miss, dari udah. hari Kamis. Udah. Kalian ada pelajaran bahasa Inggris nggak di sekolah? Ada. Ada. Hasilnya udah keluar belum? Sudah. Sudah. Laporan. Ayo yang udah. Dapat Sudah. berapa? Nala dapat berapa, Nala? Belum ada, Miss. Oh, belum. Gemala berapa? 80, Miss. Masya Allah, keren. How about you, Akifa and Fata? Udah dibagiin belum? Nggak ada Inggrisnya. Fata nggak ada bahasa Inggrisnya? Nggak. Enak bener. Serius nggak ada. Kok nggak ada bisa? Kata bahasa Inggris nggak ada. Kok bisa nggak ada di sekolahnya nggak ada bahasa Inggris? Tadi dulu, Fata SD negeri apa swasta? Atau SDIT? PKBM. Oh, I see. Sama kayak anak Miss Juliar ya. Homeschooling jadinya ya? Iya. Oh, baru tahu Fata tuh homeschooling. PKBM-nya di mana? Di PKBM Ahsani. Di daerah mana? Di daerah nggak tahu namanya. Datangnya kalau ujian doang kan? Enggak. Ujiannya online. Oh, ujiannya online juga. Google Enak Form. bener. Kalau anak Miss Juliar datang harus wajib datang kalau pas ujian. Kecuali ujian kayak UAS-UASnya, ujian modul enggak. Kalau ujian akhir datang ke tempat. Kalau Akifa dapat berapa Akifa bahasa Inggrisnya? 93. Masya Allah, hebat. Dikit lagi 100 tuh. Salahnya kenapa? Typo atau gimana nih? Salah satu doang itu berarti ya? Nggak tahu. Oh, Fata nggak ada bahasa Inggrisnya. Oke. Kalau di PKBM-nya anak Miss Juliar ada pelajaran bahasa Inggrisnya. Jadi ada tugasnya, ada ulangannya juga. Cuma memang nggak tatap muka itu ya. Oke, alright. Alhamdulillah. Nanti Fata jangan terkaget-kaget. Oh, Fata lanjut SMP ke masih homeschooling atau mau sekolah? Sekolah. Sekolah, oke. Anak Miss Juliar sampai SMP masih homeschooling. SMA dia rencananya mau sekolah. Oke, nanti sekolah jangan kaget ya. Ketemu langsung bahasa Inggris, udah ada basicnya di sini, Fata. Udah belajar duluan, jadi nggak terlalu terkaget-kaget ketemu bahasa Inggris di sekolah nanti ya.
Memang jeleknya gitu kalau di SD, memang SD kurikulumnya itu bahasa Inggris dihapuskan memang. Memang nggak ada pelajaran sebenarnya. Jadi kalau di sekolah kalian ada bahasa Inggris, itu memang kebijaksanaan sekolah yang nggak menghapuskan bahasa Inggris. Beruntung yang sekolahnya masih ada bahasa Inggris. Kasihan yang nggak ada pelajaran bahasa Inggris karena nanti SMP tahu-tahu ketemu bahasa Inggris, dia nggak punya dasar, terkaget-kaget nantinya. Jadi nilainya jeblok melulu gitu ya. Okay, alright. Thanks so much everyone for joining my class. I'll see you again next week, same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Have a great Waalaikumsalam warahmatullahi weekend. wabarakatuh, Miss. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam.